তো যাই হোক, অনেক সৌভাগ্য যে শ্রীজির কৃপায় ঠাকুর। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। আজ আমাদের ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করার আজকে ষষ্ঠ দিন। আগের দিন আমি ষষ্ঠ দিনের প্রথম পার্ট দর্শন করিয়েছি। আজকে আমাদের সেকেন্ড পার্ট। আজকে আমরা পরিক্রমায় বেরিয়েছি। আজকে আমরা 6টা স্থান দর্শন করব। দর্শনের মধ্যে আজকে থাকবে বলরামের রাসলীলা হয়েছিল রমণ বিহারী, বিহার বন, তারপরে যাব অক্ষয় বট, তারপরে যাব তপবন, তারপরে যাব চিরঘাট যেখানে ভগবান গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন, বস্ত্রহরণ লীলা হয়েছিল যেখানে। তারপরে যাব হচ্ছে গরুর ঘাট। এইসব স্থান আজকে দর্শন করাবো। আজকে ষষ্ঠ দিনের সেকেন্ড পার্ট হবে, কারণ একটা ষষ্ঠ দিনের পুরোটাই একটা ভিডিওতে দিতে পারিনি। আমার 1, 2 করে 2টো পার্ট করতে হয়েছে, কেননা আপলোড করতে পারিনি, একটু ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে তাই। घूमत करती लाज बस उनके सामने नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पीना। जमुना जी ने ऐसे कहा तो महिलाओं का स्वभाव होता है जहाँ এখন আমরা দর্শনে এসেছি রমণ বিহারী। এই স্থান বলরামের রাসলীলা হয়েছিল, নাগকন্যাদের নিয়ে রাসলীলা করেছিলেন বলরাম। तो उन्होंने चुगली कर दी बलराम जी से, अरे कहाँ भेज दिया आपने, वो तो बहुत हथेली है, आने से मना कर रही है। तो बलराम जी श्वेतावतारी हैं, उनको क्रोध आया। क्रोध आया तो बलराम जी ने के 2 अस्त्र हैं, एक हल एक मुसल। हल को जमुना जी में फंसाया और राजकंडक में खींच लिया। जमुना जी ने जैसे ही बलराम जी को देखा तो घूंघट की ओट कर दी। घूंघट की ओट करने के कारण जमुना जी यहाँ उत्तर वाहिनी हो गई, उत्तर को बह गई, पश्चिम से पूरब को बह रही है। जब खींचने के कारण यहाँ उत्तर को बह गई। ये तो यहाँ का महत्व है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, नाना जगह से आप लोग आए हैं, महापुरुषों के साथ में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ये आप बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तो किसी संत से मिला देते हैं, और संत की कृपा होती तो भगवान से मिला देते हैं। जैसे प्रहलाद जी को, गुरु जी को भगवान ने कृपा की तो नारद जी मिल गई, और नारद जी की कृपा जब गुरु पर हुई तो भगवान मिल गए। तो ऐसे एक दूसरे के पूरक होते हैं संत और भगवान। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, बहुत लोगों ने तो तैयारी की होगी और नहीं आ पाए होंगे किसी कारणवश, और जिनकी कोई तैयारी नहीं होगी, भगवान की कृपा बरस रही उनके ऊपर, वो तैयार हो गए होंगे तुरंत। बोल गया होगा कि चलोगे क्या? हाँ चलेंगे। तो उन लोगों को अपने ऊपर बड़ा कृपा समझनी चाहिए संतों की और भगवान की, कि जो बिना तैयारी के और अर्जेंट तैयार होके आए। तो भगवान ने यहाँ पर 84 कोष में ही लीला क्यों? 85 कोष में भी तो कर सकते थे, 83 कोष में कर लेते, 84 कोष में ही लीला करने का भगवान का क्या मतलब था? भगवान ने हमको 84 कोष में लीला करके ये बताया कि देखिए, सभी जीव 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। कभी किसी योनि में जाना तो कभी किसी योनि में जाना, और बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही प्रक्रिया जीव के साथ चलती रहती है। तो भगवान ने दया की और ये बताया आपको, किसी महापुरुष का हाथ पकड़ो और उसके सानिध्य में जहाँ जहाँ मैंने 84 कोष, वहाँ वहाँ आप दर्शन करें, यात्रा करें और 84 लाख योनि से छूटें। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। यहाँ गायों की भी सेवा की, और गायों की सेवा करके भगवान ने हमको ये बताया कि हम सभी गायों को पालन करें, और नहीं पाल सकते किसी कारणवश तो जहाँ जहाँ गौशालाएं हों
वहाँ वहाँ गायों की सेवा करें। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। আপনারা যারা যারা চাইছেন এখানে গোসল কিছু আপনারা শুনতে পারেন, তো দান দিতে পারেন গ্রাম্য মাতার জন্য বসে আছে প্রণাম করে আমরা আচরণ করবেন আপনার। আমরা এখন এসেছি বিহার বন। এই স্থানে ভগবানের নৌকা বিহার হয়েছিল রাধারানীর সাথে। এই স্থানটা এত সুন্দর, এত সুন্দর, মনে হচ্ছিল যেন বসেই থাকি, শুধু দর্শন করে যাই। শান্ত, মানে কি যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকে যেন একটা অন্যরকম একটা দৃশ্য। আমাদের যত ভক্ত গেছে সকলেই বসে একদম মুগ্ধ হয়ে গেছে পরিবেশটা দেখে। এত সুন্দর একটা দৃশ্য। সকলে মিলে ওখানে বসে কীর্তন না করে সকলে মিলে সবাই মিশে বসে জপ করছিল। মানে সবাই শান্তশিষ্ট হয়ে বসে সবাই জপ করছিল। মানে ভাষায় বোঝানো যাবে না, এত সুন্দর। बैठा हुआ है कमरा के पास, वो मांग लो। ये श्री सीताराम मंदिर अक्षयवट धाम, यहाँ पर अक्षयवट बाहर में जो वट वृक्ष है अक्षयवट प्रयागराज जी के चरण चिन्ह है, उनको 4 चक्कर 5 चक्कर लगाओ और आगे। আমরা এখন এসেছি অক্ষয় বট দর্শন করতে, রাম লক্ষ্মণ সীতার মন্দির। এই বৃক্ষটাকে ঘিরে সব ভক্তরা 4-5 রাউন্ড परिक्रमा करलो और कीर्तन करलो। रामचंद्र भगवान के पूरे परिवार को विराजमान किया है। अंदर श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन होगा, पीछे माँ कात्यायनी देवी का दर्शन होगा, और यहाँ पीछे ही तपोवन स्थान है, तपोवन, जहाँ भगवान श्री राधा रानी ने अपनी अष्ट सखियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए यहाँ पर नृत्य रास किया है। पीछे तपोवन है, उनका नाम है गुंजन बिहारी। बोलो गुंजन बिहारी लाल की जय। तो हम लोग यहाँ पहले प्रसाद करेंगे और प्रसाद करने के बाद फिर वहाँ तपोवन जाएंगे। पहले प्रसाद करने के बाद हम दर्शन यहाँ करेंगे मंदिर में। तो यहाँ आप लोग प्रसाद से पहले इस वक्त की 5 कम से कम परिक्रमा करनी होगी आपको इस वक्त की, क्योंकि ये जो वट है, यहाँ की जो वृक्ष है, ये कई जन्मों तक भगवान के दर्शन पाने के लिए तपस्या करते रहे, तब जाकर के इन वृक्षों को वृंदावन वास मिला। जैसे कि आप लोग न जाने पूर्व जन्म में, इसी जन्म में कितनी बार आपने कहा होगा मन में, हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। तो वो आपका समय आया और निकलता हुआ भी जा रहा है। जब आप वृंदावन के लिए आने के लिए तैयार हुए होंगे तो बड़ी एक उत्साह होती है ना, खुशी होती है कि हम 23 तारीख को वृंदावन पहुंच जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। और आपको आज 23 तारीख से दर्शन करते हुए यहाँ आज आपको 5 दिन, 5 दिन आपको हो चुके हैं। आप लोगों ने जो दर्शन यहाँ किया है 84 कोस का, इस दर्शन पाने के लिए साक्षात हमारे देवी देवताएं भी तरसते थे, क्योंकि यहाँ पर भगवान की कृपा और भगवान के आज्ञा के बिना कोई आ नहीं सकता। जैसे कि हमारे इस ब्रजमंडल में महालक्ष्मी जी का जब आगमन हो रहा था, जब वृंदावन निर्बंध में रास हो रहा था, तो माँ लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं दिया था। तो सोचिए, हम तो एक आम बात हो गई, तो जीव मनुष्य की क्या होता है, साक्षात माँ लक्ष्मी जी को अंदर प्रवेश नहीं दिया था। बोले आप धन दान से है हो, आपके पास धन लक्ष्मी है, अगर आप हमारे वृंदावन में एंट्री कर जाओगे तो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनका भाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा जब आ जाएगा तो भाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं दिया था। बोले आपको ये धन दौलत ये सब छोड़ करके आपको भगवान की
आराधना और पूजा करना पड़ेगा, भगवान श्री राधा राधा नाम जपना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ ब्रज में एंट्री मिलेगी। तो ऐसे ही आप लोग कितने अपने घर पे गांव में भगवान के बारे में आपने सोचा होगा या भगवान के बारे में नाम लिया होगा कि हम भी जाएं वृंदावन, तो वही आपको यहाँ आपको आने का मौका मिला। और ये दर्शन आज का समाप्त हो जाएगा आपका 84 कोट गाड़ियों का। तो ये जो ब्रजवासी हैं आपको भाव से दर्शन कराया है। जैसे भी आपको एक नंबर के पीछे कोई चला है नहीं चला है, कुछ वक्त कह रहे थे कि एक नंबर को फॉलो करो और फिर भी वो पीछे रहते, एक नंबर को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हरि की इच्छा से चल रही है। क्योंकि हरि जो आदेश कर देंगे हमको वहाँ जाना है तो वहीं जाना है। हम लोग सोच रहे थे कि अभी रामघाट नहीं जाएंगे, जहाँ ऐसा राव जी साक्षात भगवान श्री बलराम जी ने यमुना मैया को हल से खींच लिया था, जो महाराज ने कथा सुनाई थी आपको खेलन में। तो ऐसे ही बलराम जी को आके कहा है उन्होंने, यमुना जी ने तो मना कर दिया डर के कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बलराम जी जो थे वो जेठ होता है ना, छोटे भाई से बड़ा भाई होता है, इसी से भाई बड़े थे बलराम, इसलिए यमुना जी ने आने से मना कर दिया। तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने बोला हमारे लिए मना कर दिया उन्होंने, ठीक है हम जाते हैं। तो बलराम जी गए और बोल नहीं सकते मुँह से क्योंकि जेठ हैं, उनको भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तो स्वयं बलराम जी ने हल चला करके यमुना जी को खींच लिया, इसीलिए उनका पड़ा खेचा दास जी। ऐसे हम लोग पीछे बिहारवन दर्शन किए। अभी बिहारवन वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राधा रानी नृत्य विलास करते हैं हर जगह हर वनों में। ऐसे ही हमारे श्री राधा माधव यहाँ बिहारवन में नित्य रोज नौका विहार करते हैं। आप लोग देख के आए पीछे, वहाँ पर गाय है। अगर हम वहाँ कीर्तन करते और वहाँ कुछ बोलते, हम ज़्यादा जयकारा लगाते राधा रानी का या हरे कृष्णा महामंत्र करते, तो वहाँ की जो गाय है वो दौड़ करके आ जाती है। आज भी नियम है वहाँ पर, अगर आप लोग ढोलक बजाएंगे करताल बजाएंगे तो वहाँ की गाय सब दौड़ के आ जाती है। इसलिए वहाँ संत हैं जो वहाँ के मना करते हैं, बोले कीर्तन मत करिए, क्योंकि गाय जो है जंगल बहुत काफी बड़ा है। बिहारवन जो है आप लोग देखिए कितना कच्चा रास्ता था, मिट्टी थी। ये ब्रज की धूल, यही तो आपको चाहिए, इसी से मुक्ति है। ये ब्रज की धूल ही तो मुक्ति है। कहते हैं ना चार द्वापर की, ये चार ओरिजिनल चीज है। एक हमारे ब्रज की रज, आज भी इसको बदला नहीं जा सकता। वही ब्रज की रज थी, वही एक भूमि थी जो भगवान लीला करते थे और भगवान यहाँ सखाओं के साथ खेलते थे, और खेलते खेलते जब थक जाते थे तो इसी वन के नीचे बैठ करके वो विश्राम करते थे। तो द्वापर की ये ब्रज की रज और ये भूमि, और ऐसे ही हमारे वृंदावन में श्री यमुना जी, और यहाँ भी यमुना जी का दर्शन करेंगे आप लोग। ब्रज की महारानी यमुना दो, আমরা এখন দর্শনে এসেছি চিরঘাট। এখানে আমাদের কৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে লীলা করেছিলেন। Krishna Hare Hare
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे তো যাই হোক, অনেক সৌভাগ্য যে শ্রীজির কৃপায়, ঠাকুরজির কৃপায়, শিল প্রভুপাদের কৃপায় আমরা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করে এত জায়গায় যেখানে শ্রীমতী রাধারানী এবং কৃষ্ণের অনেক সুন্দর বিলাস রয়েছে, সে সমস্ত স্থান আমরা দর্শন করতে পারছি। এই ব্রজমণ্ডল সব জায়গায় কালকে পদনত বলছিলেন না, প্রতিটা ইঞ্চিতে ভগবানের চরণ ধুলি আছে বা ভগবানের চরণ কমল সেখানে পড়েছে। তাহলে কেউ যদি জাস্ট ঘুরেও বেড়ায় ব্রজমণ্ডল, জাস্ট দর্শন করছে, প্রণাম করছে, কিছু কথা শুনছে, তো অনেক অনেক শ্রীমতী রাধা গৌর প্রেমানন্দ। এই ব্রজে দর্শনের অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে। ব্রজে দর্শন, ব্রজে ভ্রমণ, ব্রজে পরিক্রমা অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে। দেখবেন রেগুলার সব জায়গায় পরিক্রমার সিস্টেম আছে, যদিও আমাদের সুযোগ নেই, আমরা শুধু গাড়িতে করে দর্শন করছি। যেমন আমরা বিহার বনে গেলাম, সেই বিহার বন পরিক্রমার সিস্টেম রয়েছে সব জায়গায়। শেরশাহী গেলেন, দেখলেন ক্ষীরসাগর পরিক্রমার সিস্টেম রয়েছে সব জায়গাতে। বৃন্দাবন পরিক্রমা, প্রত্যেকটা বনকে পরিক্রমা, বর্ষানা পরিক্রমার সিস্টেম রয়েছে। এখানে পরিক্রমার মাহাত্ম্য আছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভক্তরা পরিক্রমা। তা যাই হোক, এভাবে আমরা নৌকা বিলাস যেখানে হয়, মানে আমাদের ভাষায় ভোট ফেস্টিভ্যাল, তাই তো, সেখানে আমরা দর্শন করলাম। তারপর আমরা কোথায় গেলাম? অক্ষয় বট, অর্থাৎ সেখানে যেরকম ব্রজমণ্ডলে ব্রজধামে কৃষ্ণ সমস্ত তীর্থকে আহ্বান করেছেন, সমস্ত তীর্থই ব্রজধামে এসছেন নন্দ বাবা যশোমতী মাকে দর্শন করানোর জন্য বা তীর্থ কৃপা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। তো সেখানে সবাইকে ডেকেছিলেন, সকলেই এসেছিলেন, কিন্তু কে আসেননি? তীর্থরাজ প্রয়াগ আসেন। প্রয়াগরাজ, প্রয়াগকে তীর্থরাজ বলা হয়। ভগবান প্রয়াগকে তীর্থরাজ বানিয়েছিলেন, সে আসেন। একবার প্রয়াগ কমপ্লেন করেছিল যে সবকে নিয়ে যখন মিটিং হয় সবাই সেই মিটিংয়ে উপস্থিত হয়। এখন আমরা জমে মিটিং করি না, সবাই মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করে, সে বৃন্দাবন অ্যাটেন্ড করে না। কৃষ্ণকে কমপ্লেন করেছে যে বৃন্দাবন সে মিটিংয়ে জয়েন করেন, আমার কথা শোনেন না। তখন কৃষ্ণ বলছেন, তোমাকে সব জায়গায় তীর্থরাজ বানিয়েছি, কিন্তু আমার ঘরের রাজা তোমাকে বানাইনি। গৌর প্রেমানন্দ। এইভাবে তখন প্রয়াগরাজকে ব্রহ্মাজি, শিবজি সকলে বুঝালেন, ভগবান তোমাকে স্মরণ করেছেন, সব তীর্থরাজ যাচ্ছে, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত। তখন প্রয়াগরাজে সেখানে এসছেন। তো সেই জায়গায় সুন্দর বিগ্রহ রয়েছে, রাম, লক্ষ্মণ এবং জানকীজি। শালগ্রাম রয়েছে, নৃসিংহ শালগ্রাম সেখানে আছে। ভগবানের চরণ কমল সেখানে রেখেছেন অক্ষয় বটে। যেরকম আপনারা যদি তীর্থরাজ প্রয়াগে গেছেন, সেখানে অক্ষয় বট আছে, দর্শন করেছেন? তো এখন এরকম অক্ষয় বট আছে, সেটা আমাদের দর্শন হলো। তারপর সেখান থেকে আমরা কোথায় গেলাম? সেখানে আমরা প্রসাদ পেলাম, প্রসাদ পেয়ে সেখান থেকে গেলাম তপোবন। তপোবন মানে সেখানে খুব সুন্দর রাধা গুঞ্জন বিহারী, না সত্যি? এবার সব জায়গায় বিগ্রহগুলো আমরা দর্শন করছি, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের স্বাদ। এক এক জায়গায় এক এক রকমের ভগবানকে ড্রেসিং করছে, শৃঙ্গার করছে, সেবা করছে, সুন্দর। তা আমরা সেখানে হলো শ্রীমতী রাধারানী সমস্ত
সখীদেরকে সবাইকে সেখানে ডেকে সেই জায়গায় বিহার করতেন, সেটাকে বলা হচ্ছে তপোবন। তারপরে আমরা যে স্থানে আসলাম এটা হলো চিরঘাট। কি ঘাট? চিরঘাট। চির মানে কি? কাপড়। চির মানে হলো কাপড়, বস্ত্র। আর ঘাট মানে হলো যমুনার ঘাট। এই পাশ দিয়ে যমুনা যাচ্ছেন। তো শ্রীমদ্ ভাগবতম এই এখানকার লীলাটি বর্ণনা রয়েছে। আপনারা যারা শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধ পড়েছেন বা কৃষ্ণভোগ পড়েছেন, এই লীলাটি আপনারা সেখানে পেয়েছেন। তো কি হয়েছে না, কাত্যায়নী দেবীর পুজো করছিলেন সমস্ত গোপিকারা, যাদের বয়স ছিল মাত্র 4 বছর। কত বছর? 4 বছর। তো 4 বছর বয়সী সমস্ত ব্রজ গোপিকারা তারা কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করছিলেন। তারা ব্রত করছিলেন 1 মাস যাবত। কাত্যায়নী ব্রত আসে না? কবে হয় সেটা বলুন তো? ইয়েস, দামোদর ব্রত শেষ, কাত্যায়নী ব্রত শুরু। চাতুর্মাসের মধ্যে প্রথম 3 মাস গেলে 4th মাস হলো দামোদর মাস। এই দামোদর মাসের ব্রত যখন শেষ হয়ে যাবে তারপরে শুরু হবে কাত্যায়নী ব্রত। তো কাত্যায়নী ব্রত 1 মাস। তো এরকম সমস্ত গোপীরা তারা এই কাত্যায়নী ব্রত পালন করেছেন 1 মাস যাবত। তো এখানে এসে তারা ভোরবেলা অনেক দূর দূর থেকে তারা এখানে চলে আসতেন। কেউ 40, কেউ 50, কেউ 60 কিলোমিটার দূর থেকে, বোঝা গেল? সবাই এখানে আসতেন, একত্রিত হতেন। তো একত্রিত হয়ে তারা সকলে মিলে এই স্থানে কাত্যায়নী দেবীর বালি দিয়ে বিগ্রহ তৈরি করে সেখানে কাত্যায়নী দেবীর পুজো করতেন, অর্চন করতেন, স্তব করতেন। কাত্যায়নী মহাভাগে শ্রীমদ্ ভাগবতমে আছে, শ্লোকটা ভুলে গেছে, বের করতে পারবে? হ্যাঁ, নন্দ অর্থটা এরকম, হে কাত্যায়নী দেবী, বের করে পরে আমরা দেখছি। হে কাত্যায়নী দেবী, যাতে নন্দ মহারাজের যে পুত্র কৃষ্ণ তাকে আমরা প্রতিরূপে প্রাপ্ত হতে পারি। গৌর প্রেমানন্দে। তো সেই জন্য তারা খুব বুঝতে পারলেন কার্তিক মাসের পরে মানে কি মাস? অগ্রহায়ণ মাস। সে সময় ঠান্ডা না গরম? ঠান্ডা। কিরকম ঠান্ডা? দমে ঠান্ডা হয়, হ্যাঁ কি না? তাহলে সেই ঠান্ডার সময় ভোরবেলা 4টার দিকে কি 3টার দিকে এখানে সকলে স্নান করে এখানে কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করতেন। কাত্যায়নী মহামায়ে কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিনধীশ্বরী নন্দম গোপ সুতম দেবী পতিমে কুরুতে। সকলে বলুন, কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগী অধীশ্বরী নন্দগোপ সুতং দেবী পতিমে কুরুতে নমঃ। কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগী অধীশ্বরী নন্দগোপ সুতম দেবী পতিমে কুরুতে নমঃ। কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগী অধীশ্বরী নন্দগোপ সুতম দেবী পতিমে কুরুতে নমঃ। তো এই মন্ত্র তারা উচ্চারণ করে তারা কি করলেন?
কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। কাকে প্রতিরূপে পেতে চাইছিলেন? কাকে? কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জয়। তাহলে কৃষ্ণকে তারা প্রতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন। তো যেদিন কাত্যায়নী ব্রত সমাপন হয়েছে, শেষ হয়েছে, কাত্যায়নী ব্রত যেদিন শেষ সমাপন হলো, সেই দিন তারা যখন এখানে স্নান করছিলেন, স্নান করে যখন তারা উঠেছেন, উঠে দেখছেন যে হ্যাঁ তাদের কাপড় চোপড় আর নেই। যমুনার পারে নেই। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। তাদের কাপড় চোপড় নিয়ে কৃষ্ণ তখন গাছের উপরে উঠে বংশী বাজাচ্ছে। গৌর প্রেমানন্দে। তাহলে ওরা ছিল 4 বছর, আর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন কত বছর পর্যন্ত? 11 বছর পর্যন্ত। সেই সময় কৃষ্ণেরও বয়স হলো এই তো 6-7 বছর এরকম, বুঝা গেল? তো এইভাবে তখন তারা বাচ্চা মেয়ে 4 বছর বয়স, বুঝতেই পারছেন, কাপড় চোপড়। হরি বল, রাধে রাধে, শান্তি, রাধে। তো বুঝতে পারলেন বাচ্চা, 4 বছরের বাচ্চা, কাপড় চোপড় রেখে স্নান করেছে, উঠে দেখছে কাপড় নেই। তখন তারা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করছে। তো কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি এখানে বুঝাতে চাইছেন যে তোমরা আমাকে প্রতিরূপে পেতে চাইছো। কি রূপে পেতে চাইছো? প্রতিরূপে পেতে চাইছো। তো সেই কারণে কৃষ্ণ তাদের কাপড়গুলোকে চুরি করে নিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করছিলেন যে তারা হৃদয় থেকে কৃষ্ণকে কতটা প্রতিরূপে পেতে চাইছে। তো এইটা নিয়ে একবার বিদেশে একটা কোর্টে কেস হয়। একবার রাশিয়া বা অন্য কোনো একটা কান্ট্রিতে তারা আমাদেরকে কি করে ঠেকাবে সেই জন্য চিন্তা করছে। যে দেখছে যে ইসকন এত প্রচার করছে, বহু পরিমাণ খ্রিস্টানরা সেখানে ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা চিন্তা করলেন যে কিভাবে স্টপ করানো যায়। প্রত্যেক দেশে তো কিছু ধর্মীয় লোক থাকে যারা, তো ওনারা দেখছে ওই দেশে ইসকন অনেক প্রসারিত হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক কৃষ্ণ ভবনামৃতে যুক্ত হচ্ছে, রেগুলার হরিনাম সংকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ, বিভিন্ন প্রোগ্রাম, রথযাত্রা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, গ্রন্থ বিতরণ বেড়েই যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে কৃষ্ণ ভবনামৃতের চাহিদা অনেক বাড়ছে। তারা শঙ্কিত হয়ে গেলেন, এরকম চলতে থাকলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। তখন তারা কি করলেন? কোর্টে গিয়ে একটা কমপ্লেন জানালেন। কি কমপ্লেন করলেন? যে না, এই দেখুন, আমাদের ভাগবতম নিয়ে তারা প্রমাণ করলেন, এই দেখুন, এই যদি হিন্দু ধর্মকেও গ্রহণ করবে তাহলে কি হবে? আমাদের এলাকার সমস্ত ছেলেরা লম্পট হয়ে যাবে। কেননা তাদের যে হিন্দুদের ভগবান কৃষ্ণ, সে মেয়েদের কাপড় চুরি করেছে। বুঝা গেল কিরকম কমপ্লেন? যে মেয়েদের কাপড় চুরি করে, মেয়েরা স্নান করছিল, তাদের কাপড় চুরি করে গাছে উঠে বসে আছে, এই দেখুন। তাই এদের ভগবান যদি এরকম হয়, তাহলে এখানে কি আমাদের মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবে? সবাই যদি হিন্দু হয়ে যায় তাহলে আমাদের মেয়েরা কি, মায়েরা কি সুরক্ষিত থাকবে? কোনোভাবেই সুরক্ষিত থাকতে পারবে না। এই জন্য সনাতন ধর্মের প্রচার, হিন্দু ধর্মের প্রচার বন্ধ করতে হবে। কোর্টে কেস করে দিয়েছেন। তখন আমাদের কোনো একজন ভক্ত, তখন তাকে সেই কোর্টে গিয়ে ক্লারিফিকেশন দিতে হবে যে এর কারণটা কি। তখন সেই প্রভু গিয়ে কোর্টে বললেন যে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ ভগবান বোঝাতে চাইছেন যে মেয়েদের কোনোভাবেই কাপড় পরা ছাড়া থাকা উচিত নয়। মেয়েদের সবসময় পূর্ণরূপে, সম্পূর্ণভাবে কাপড় পরে, বাঙালিরা যেরকম শাড়ি পরে মাথায় কাপড় দিয়ে ঘণ্টা দিয়ে থাকে, এইভাবে থাকা উচিত। সেটা কৃষ্ণ ভগবান বলতে চাইছে। যদি কেউ এরকম ভাবে কাপড় ছাড়া স্নান করতে যাবে তাহলেই কিন্তু তার জন্য এটা পানিশমেন্ট। এই জন্য প্রত্যেকেরই উচিত অবশ্যই কাপড় সাফিসিয়েন্ট পরা। তখন জাজ বলছে ঠিকই তো আছে, এটা তো খারাপ ব্যাপার নয়। তো এইভাবে
ভগবান ভগবত গীতায় বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ অহম তাম সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। ভগবান সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে ভগবান চরণে আমাদেরকে কি করতে বলছে? শরণাগত হওয়ার জন্য ভগবান বলছে। তাহলে আমরা ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হতে পারব। তো অ্যাকচুয়ালি এখানে 4 বছরের বাচ্চা, বুঝতেই পারছেন তারা কি বোঝে, এমনিতেই এই স্থানে বস্ত্রহরণ হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছিল। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय एक है मुझे एक तरफ, इसमें पद्मा है, शंख है, गदा है, लड्डू है, बंसी है। ऐसी द्वादश वन के हिसाब से यहाँ भगवान के 12 हाथ हैं। तो यहाँ पर एक तरफ राधा लक्ष्मी मैया विराजमान है, एक तरफ रावणी सी, और आप लोग बीच में देखेंगे, दर्शन करेंगे, गोविंद जी के नीचे श्रृंगार जो हो रहा है, बीच में गरुड़ जी भगवान है। तो यहाँ आप लोग दर्शन करेंगे, वो लोग गरुड़ जी भगवान की जय। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা প্রভুর কাছ থেকে শুনলাম গরুদেবের কথা, যে এখানে ভগবান কীভাবে খেলতে খেলতে গরুদেবকে তার নিজের বাহন বানিয়েছে। তার আগে আমরা আরেকটা গুরুদেবের লীলা শুনেছি, কোনটা বলুন তো?